গ্যাস সিলিন্ডার হাটিও মরক মানো হলসা খ্লাইনাयनि बागै ककथुम पान्दा ख्लाइका हासनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा थांनाय तालगिसा रमैनो ग्यास सिलिन्डार मरगै तंगबाय लुकुरक खादुलाय तंमानि लुकुरकनि जोंजालनो नाहारै भारत हाकतनि मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी ग्यास सिलिन्डारनि रांमारि खायनायनि वानसुमुक नाहारका स्रांसालो मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा कक्तमा थुमनायनि बिस्कांगो फायै अ कक काहामनो लुकुरकनि थानि साकलायका 200 टाका खायजाकनाय ग्यास सिलिन्डारनि रांमारि ताई उज्जवला योजनानि बिसिंतै ग्यास नाहारनाय रकनि 400 टाकानि रांमारि खायजाकाहारि साका आबनो कारिबो भारत हाकतर गोनांगिनो उज्जवला योजनानि बिसिंतै ग्यास मानथग्रनानि तांबतां नाहारनानि ककबो साका मन्त्री अक्रा ताई हासनि लुकुरकनि बखाक्तै मन्त्री बखरकनि थानि खाकाहामबो याफारि कक साका অত্যন্ত আনন্দের বিষয় গতকাল আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সবসময় উনি এমন সব জিনিস করেন যার জন্য সবসময় ওনাকে ধন্যবাদ দিতে হয় এবং আমি গতকাল আমি দেখলাম প্রতিটি গ্যাস সিলিন্ডারে 200 টাকা কাটতি করেছেন কমিয়ে দিয়েছেন আর উজ্জ্বলা যোজনায় প্রায় 400 টাকার মতো উনি ওখানে সাবসিডি দিয়েছেন শুধু তাই নয় এতে করে আরও কয়েক লক্ষ প্রায় 30 লক্ষের উপরে খুব সম্ভবত সেখানে উনি নতুন গ্যাস কানেকশন দেবে উজ্জ্বলা যোজনায় এর জন্য আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আমি আমার বোন এবং মায়েদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আগরতলাनि प्रब्लेमनि ककथुम बिरो रिपोर्ट खम्पई।